Oke, teman-teman. Di sini ada truk tronton muatan pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Robot transformer. Mantap. Bulldozer buat keruk tanah. Mobil off-road. Mantap. Wow. Mobil balap. Keren. Wow, sudah habis teman-teman. Kita bersihkan dulu truk trontonnya. Wow. Mantap. Kita bongkar lagi teman-teman. Bus telolet warna kuning. Mantap. Ekskavator pemecah batu. Keren. Kita bongkar lagi teman-teman. Wadidaw. Kita bersihkan teman-teman. Sudah habis. Wow. Wow, ayo kita bongkar lagi truk trontonnya teman-teman. Wow. Kotor sekali teman-teman. Mobil pickup. Mantap. Ekskavator pemecah salju. Wow, keren. Ekskavator pencapit buat capit pohon teman-teman. Keren. Wow, kita bersihkan teman-teman. Yuk truk trontonnya kita cuci. Wadidaw. Keren. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Mantap. Kita bongkar lagi teman-teman. Wow. Truk molen buat ngecor jalan. Mantap. Bus Tayo. Lucu sekali teman-teman bus Tayonya. Wow. Forklift buat angkut barang. Keren sekali teman-teman. Wow, kita langsung bongkar. Wow, kita bersihkan teman-teman truk trontonnya sampai bersih. Kita cuci. Wow, keren.